नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। जमीक मोर पूर्व वीडियो कही कालिका वीडियो कि मोर जो मोर मुंड बथा करूला जो पछपट बैंड एबे भी टे अनकंफर्टेबल लगुच एत भल लगुना। डॉक्टर ताप जो टेस्ट लगे आईटी टेस्ट जो मुझे आपण मानक से टेस्ट काली की मुझे जेहेतु संध्या बेले डॉक्टर विजिट करी तेणु संध्या टेस्ट हो पार ना माने जो से टेस्ट करने आईटी टेस्टा करने जो डॉक्टर आसबार से काली नथिले तेणु मत आज जावाई पड़ो से टेस्टा 11टा बेले जावाई मत कहते तेणु से टेस्टा मु पूर्वर नहीं जोटा कि आपड़ा पूर्व जो मोर कीमो पीरियड था 4 डेज कीमोथेरापी जो चलता से टाइम मुझे आईटी इंजेक्शन नहीं से कौन ना जो पछपटे जो स्पाइनाल कॉर्ड से दि जाए से बोलते 4-5 थर नहीं किंतु एक्जाक्ट मन पड़ना जेहेतु बहुत दिन पूर्व पाखापाखि 1.5 वर्ष पूर्व कथा मुझे मुझे नौली जो फास्ट टाइम हॉस्पिटल एडमिट होती से टाइम मुझे आईटी इंजेक्शन नौली से कहीं दि जाए से ये दि जाए कि कहीं कैंसर तो जेहेतु देह सारा कौन जगह लुचिक रही है तो से कैंसर सेल केतले कौन ना जाकि स्पाइनाल कॉर्ड मुंडरे भी अटैक करदे पारती माने ब्रेन रे तेणु सबुआड़ू ताको अटकाइवाई कैंसर सेल को सब डॉक्टर रेडी था सब भी इंजेक्शन दौरान से जो आईटी इंजेक्शन इंटरथेकाल इंजेक्शन जेटा तो सहीटा कौन थे ना जो स्पाइनाल कॉर्ड देला से मेडिसिन टा कौन जाए मुंडरे जाए पूरा खेल खेलला जदि भी बाई चांस मुंडरे कैंसर सेल किसी रही कि किसी रही तो से मारूला से दिखाला तो बर्तमान जेहतु मो मुंड पेन करुच्ची और डॉक्टर भी से कहते कि बहुत दिन तोर टेस्ट भी है नहीं टेस्टा तेणु तो जेहतु मुंड पेन करुच्ची तेणु थंडा मे भी होता ही पारे किंतु जेहतु मोर कैंसर पेसेंट तेणु डॉक्टर कौन रिस्क नापी चाहूना तेणु से कहले कि आईटी जो आईटी इंजेक्शन से गोटे नहीं नापी आईटा मुझे जाऊँगी तेणु डर भी लगुच डर ये लगुच कि मुझे 1.5 वर्ष पूर्व नहीं तेणु से कीमो चलता कीमोर भी जंत्रणा होता है जंत्रणा समय से आईटी इंजेक्शन भी नौली तेणु से कौन होता नहीं जना पड़न एत जना पड़ना कि पेन होता जेहतु स्पाइनाल कॉर्ड पछपटे मैंने दौरान आपको मैंने जेहतु आगु पट कौन कि पछपटे से मैंने इंजेक्शन दौर तो गोटे अलग प्रकार फिल हुए डर भी लगे टे कितु से नौले मैंने देह भी वीक था से समय भी नौली जना पड़ ना एत कि पेन करूँ शोला बेले प्रोब्लेम हुए पिठी पचरे तो एबे जेहेतु बहुत दिन पर नौ इंजेक्शन एका तेणु बहुत दिन छाड़ी जाइए इंजेक्शन नवा तेणु टे डर भी लगुच तेणु माने मन तो मनोबल तो दृढ़ रखी जाकि नवाक तो जहाँ पड़ो किंतु जेहेतु बहुत दिन है नहीं नहीं तेणु तापाई टे माने केमती लगुच हब सब जिन ठीक हम तेणु मुझे बर्तमान जी गलापर मेडिकल जाकि सब तार मेडिसिन एक सब जो प्रोसीड्योर रूम रे मोर हबार अच्छी से टोटाल कौन कौन सब किणिक मेडिसिन विथ ग्लोव्स आते सब तार माने प्रोसेसटार जी सब जगह दरकार से जिन सब नहीं जावाई मत कहते मुझे गले जो आमर मेडिसिन स्टोर जो फार्मासी रू जाकि सब जिन को किणिकी जीवी आ गलापर प्रोसीड्योर रूम रे जदि मोर डॉक्टर जदि सी दबार तो सी देवे ना जब आउ किए डॉक्टर थी से डाकिकी दवा कराइबे आ कलापर जहाँ हम से आसले आपण मानक जनइबी कौन माने सेटिकार एक्सपीरियंस मुझे पूर्व नौली से गोटे एक्सपीरियंस अलग था से मुझे जानी से एक्जाक्टली मन पड़ूनी जोटा कि आपण मानक जन पारना तेणु एबे गले जाकि इंजेक्शन नहीं आसला मुझे मानक जनइबी कि तार प्रोसीड्योर केमती थिला कौन नहीं तेणु आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू रहिबे आ वीडियो को शेष देखिए कहीं यहाँ केवल मो सहित हो ना आउ जो मैंने भी कैंसर पेसेंट थे से सहित मे भी हो जो मान हो भी जानी थे विषय तेणु आपण मैंने वीडियो को स्किप न करी पूरा कंटिन्यूअसली शेष जाए देखूँ आ मु आसिले मेडिकल रू आपण मानक से जिनसा मैंने इनफॉरमेशन देवी। तो फाइनाली मु जो हॉस्पिटल जाइली बर्तमान आसिक रूम रे पहुँचली आठी जो जाइली बहुत लेट है मैंने पाखापाखि 3 घंटा टाइम लगी मत वेट करती कहीं जो प्रोसीड्योर रूम था से केवल मु नी आहरी 3-4 जन थे जो मैंने वेट करते डॉक्टर आसापी लेट करदे माने मुझे पूर्व से घंटे कहते डॉक्टर आसवे बोली किंतु मुझे बसली 3 घंटा पर पाखापाखि 1:40 कि 45 बेलू मोर माने टेस्ट है बैक साइड रे बहुत पेन करूँ आगुरी नहीं 3-4 थर नहीं जोटा कि एक्चुअली से दबार रिजन हूँ कि स्पाइनाल कॉर्ड देलापर से देले कौन हम से मेडिसिन जाकि जो ब्रेन रे चारिआडे खेल खेलला जदि किसी प्रोब्लेम्स थी कैंसर वैंसर किसी लुचिक रही से टार्गेट कर मार जहाँ भी हो सरी
ଯେଉଁ ଡର ଥିଲା କି କେମିତି ଲାଗିବ କେମିତି କାଟିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ କି ନାହିଁ। ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ କିମୋ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, କିମୋ ସହିତ ନେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଲାଗୁଥିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଡର ବି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମନରେ ଡର ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲାଗିଥିଲା ବା ଡର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଉଥିଲି, ଆଉ ନେଲା ପରେ ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ବଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କରୁଛି ହାଲକା ହାଲକା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ଲାଗିଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖ, এইটা এইটি ପୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆଉ ମାରି ସାରିଲା ପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ସେଠି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି କିଛି ସାମ୍ପଲ୍ ବହୁତ ସବୁ କାମ ଥିଲା, ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି 2000 ଟଙ୍କା। 2000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଡକ୍ଟର ଫିସ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ, ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଥିବ କି ତା'ର ନେଡେଲ୍ ଥିବ, ଯାହା ସବୁ ସେସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଅଛି ପଇସା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ଟଙ୍କା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ସବୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ମିଶିକି ମାନେ 2000 ଟଙ୍କା କେବଳ ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା, ଯେଉଁ IT ଟେଷ୍ଟଟା, ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଥେକାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା। ଆଉ ବହୁତ ପେନଫୁଲ୍ ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି 4-5 ଥର ନେଇଛି, ତେଣୁ କଷ୍ଟ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରଟା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏତେ ଭାବିଲେନି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି। ନ ଭାବିକି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭାବିଥିଲି କି ଯାହା ବି ହଉ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟାକୁ ତ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ପେନ୍ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେଇଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେଠିକା ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଲା ପରେ ବି ଭାବୁଥିଲି ଏଠିକା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସୁଇଟେବଲ୍ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଖରା ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସମର ଟାଇମ୍ ଏଟା, ଆଉ ବହୁତ ହି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ତେଣୁ ଏଠି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋ ଦେହ ବି ସେମିତି ମାନେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ମିନ୍ସ ସେମିତି ନୁହେଁ କି ସର୍ଦି ଛିଙ୍କ କାଶ, ସେମିତି କିଛି କଫ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ୱିକନେସ୍ ଲାଗୁଛି, ଥକା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ମଝିରେ ବି ତଣ୍ଟିଟା ବି ପେନ୍ କରୁଥିଲା ଘରେ ଥିଲାବେଳେ। ବାକି ତଣ୍ଟି ବଥା ଏବେ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟଟା ବୋଧେ ଆସିବ ଆଜି ହେଉଛି କେବେ, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, କାଲି ମେ ବି ଆସିପାରେ, 2 ଦିନ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପହର ଦେଇଛି ସାମ୍ପଲଟା, ତେଣୁ ମେ ବି କାଲି ଆସିବ, ନହେଲେ ପରଦିନ ତ ସଣ୍ଡେ ହେଇଯାଉଛି ଛୁଟି, ତେଣୁ ରବିବାର ତ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବ ମୋର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ଭାବୁଛି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିବି, ଆଉ ଟିକେଟ୍ ମୋର ଥିବ 4ଟା-5ଟା ବେଳକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଥରେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିକି, ଯଦି କିଛି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଥିବ କି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିଥିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲିବ। ପୁଣି ଥରେ ବୋଧେ ଡକ୍ଟର ତ ମାନେ ମନ୍ଥଲି ଚେକଅପ୍ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବ, ମୋର BCR-ABL ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ IT ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ନେଲି ସେଇଟାର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆସିବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଯଦି ବି ନ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋବାଇଲ ମାନେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ହୋପ୍ ଅଛି କି ରିପୋର୍ଟ ତ ଯେତିକି ମୁଁ 2-3ଟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେଇଟା ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ବି ଭଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଗକୁ ବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ BCR-ABL ରିପୋର୍ଟଟା ଆଉ IT ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ନେଲି ସେଇଟା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା, ସେଇଟା ବି ଭଲ ଆସିବ ଭାବୁଛି ସେଇଟା। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ। ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସିଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା। ଆଉ ଆଶା ହେଉଛି ସେଇ ସୋମବାର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଦିନ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସଜେସନ୍ ନେଇକି ଡକ୍ଟର ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କହିବେ କି ନା ମନ୍ଥଲି କରି ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଥିବ, ଯଦି କହିବେ କି ନା 2 ମାସ ପରେ ଆସିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।